कुरान की एक आयत है ला इकराह फिद्दीन, यानी दीन में कोई जबर नहीं। फिर मुसलमान ये ढोल पीटते भी नजर आते हैं कि इस्लाम तो अमन और शांति का दीन है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस ला इकराह फिद्दीन वाली आयत में कितनी सच्चाई है और मोहम्मद की सारी जंगों का मकसद क्या इस्लाम फैलाना था या माल कमाना था। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए और मुझे कमेंट्स करके अब ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर अच्छी लगे तो इसको सोशल मीडिया साइट्स पर और ग्रुप्स में शेयर करना मत भूलिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं एक्स मुस्लिम स्पार्टिकस और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस्लाम और कुरान को एक्सपोज करने के मिशन में मुझे आपकी सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। ये सपोर्ट आप मुझे पेट्रियन के ज़रिए और पेपाल के ज़रिए कर सकते हैं। पेट्रियन और पेपाल के लिंक्स आपको पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मुल्लाओं ने सबसे ज़्यादा धोखे इस आयत को इस्तेमाल करते हुए दिए हैं कि दीन में जबर नहीं। इस धोखे का शिकार खुद आम मुसलमान भी हैं और वेस्टर्न वर्ल्ड भी इस धोखे का शिकार है। हकीकत ये है कि ये आयत शुरू में नाजिल हुई थी जब इस्लाम शुरू हुआ था और ये एक ख़ास मौके के लिए नाजिल हुई थी। फिर इसको आयत क़िताल यानी सूरह तौबा की आयत नंबर 5 ने मनसूख कर दिया था। और असल हुक्म ये है कि हर गैर मुस्लिम काफिर को इस्लाम पेश किया जाएगा। अगर वो इस्लाम कबूल कर ले तो उसे अमन है, वरना उसे कत्ल कर दिया जाएगा। मगर अहले किताब इससे मुस्तस्ना है, यानी वो एक एक्सेप्शनल केस है। इन अहले किताब को कत्ल नहीं किया जाएगा, बल्कि उनसे जजिया लेकर उन्हें जिंदा रहने का हक है। जजिया यानी एक्सटॉर्शन मनी। मगर इस दौरान उन्हें मुसलसल जलील और ख्वार और हकारत का निशाना बनाया जाएगा ताकि वो आखिर में मजबूर होकर इस्लाम कबूल कर ले। इब्ने कसीर ने इस आयत की तफसीर में लिखा है, अहले इल्म का कहना है कि ये आयत क़िताल वाली आयत से मनसूख हो चुकी है, इसलिए दुनिया के तमाम इंसानों को इस्लाम की तरफ बुलाया जाएगा और अगर उनमें से कोई इस्लाम कबूल करने से इनकार करेगा या जजिया देने से इनकार करेगा तो फिर इनसे जंग करके इनको कत्ल कर दिया जाएगा। ये है जबर का मतलब। अल्लाह ताला सूरह 48 आयत 16 में फरमाते हैं, तुम इनसे जंग करते रहोगे जब तक कि वो मुसलमान हो जाए। फिर अल्लाह सूरह नंबर 9 वर्स नंबर 73 में फरमाता है, ऐ नबी, काफिरों और मुनाफिकों से लड़ाई कर और उन पर सख्ती कर। अल्लाह फिर फरमाता है सूरह नंबर 9 वर्स नंबर 123 में, ऐ ईमान वालों, करीब बसने वाले काफिरों से लड़ाई करो और उन्हें तुम में सख्ती नजर आनी चाहिए। सही हदीस में है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि तेरे रब को उन जन्नती लोगों पर ताज्जुब आता है जो जंजीरों में जकड़े हुए जन्नत की तरफ घसीटे जा रहे होंगे। यानी ये वो कुफार जो मैदान जंग में कैदी बने और फिर उन्हें जंजीरें पहनाकर जबरदस्ती घसीट कर इस्लामी रियासत में लाया गया, जहां उन्होंने फिर इस्लाम कबूल कर लिया और नेक बन गए और वो यूं जन्नत के लायक हो गए, हकदार हो गए। यानी उन्हें जंजीरें डालकर गुलाम बनाना और इस तरह इस्लाम कबूल करवाना उन पर एहसान है, जिनकी वजह से वो जन्नत के काबिल बन गए हैं। सऊदी मुफ्ती हजरात एक वेबसाइट चला रहे हैं, उसमें वो लिखते हैं कि अहले इल्म का कहना है कि ये शुरू इस्लाम में हुक्म था, यानी दीन में जबर नहीं। फिर अल्लाह ताला ने क़ताल और जहाद को फर्ज करके इस आयत को मनसूख कर दिया। तो अब जो इस्लाम कबूल करने से इनकार करे उससे जहाद करके कत्ल किया जाएगा, हत्ता कि वो इस्लाम कबूल कर ले, या फिर अगर वो अहले जजिया में से है तो जजिया देना कबूल करे। और अगर कुफार से जजिया नहीं लिया जाता तो उन पर इस्लाम लाजमी है। उन बेचारों के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, या इस्लाम कबूल करें या फिर कत्ल कर दिए जाएं। लेकिन वो अहले किताब में से हों
یعنی یہودی، عیسائی اور مجوسی، تو ان 3 گروپوں کو شریعت نے اختیار دیا ہے کہ یا تو وہ اسلام قبول کر لیں یا پھر ذلیل ہو کر جزیہ دینا قبول کریں۔ اللہ میاں سورہ توبہ میں فرماتے ہیں، ان لوگوں سے لڑو اور قتال کرو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی حرام کی ہوئی شے کو حرام نہیں سمجھتے، اور نہ ہی وہ دین حق کو قبول کرتے ہیں۔ پھر سورہ انفال میں اللہ میاں کا ایک اور فرمان ہے، اور تم ان سے اس وقت تک قتال اور جہاد کرو کہ ان میں فساد عقیدہ نہ رہے اور سارے کا سارا دین اللہ کا ہو جائے۔ پھر اللہ میاں سورہ توبہ میں امن کا پیغام کچھ یوں دیتے ہیں، اور پھر حرمت والے مہینے گزرتے ہی مشرکوں کو جہاں پاؤ انہیں قتل کرو اور انہیں گرفتار کرو اور ان کا محاصرہ کرو اور ان کی تاک میں ہر گھاٹی میں جا بیٹھو۔ ہاں، اگر وہ توبہ کر لیں، نماز کے پابند ہو جائیں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں تو تم ان کی راہیں چھوڑ دو، یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کو آیت السیف کا نام دیا جاتا ہے۔ تو یہ آیت اور اس طرح کی دوسری کئی آیات ان آیات کی ناسخ ہیں جن میں نو کمپلشن کا ذکر ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کتاب الایمان میں، رسول اللہ نے فرمایا، مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ ان لوگوں سے جنگ کروں جب تک کہ وہ اس بات کا اقرار کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور یہ کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز ادا کرنے لگیں اور زکوٰۃ دیں۔ جس وقت وہ یہ کرنے لگیں تو مجھ سے اپنے جان اور مال کو محفوظ کر لیں گے، سوائے اسلام کے حق کے۔ باقی کا حساب کتاب اللہ ان سے کر لے گا۔ صحیح بخاری کی کتاب التفسیر میں ہے، آیت تم مسلمان بہترین امت ہو جو انسانوں میں اٹھائی گئی۔ اس آیت کا مطلب ہے کہ تم انسانوں میں بہترین ہو کیونکہ تم ان غیر مسلموں کو ان کے گلے میں زنجیریں ڈال کر لاتے ہو حتیٰ کہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ ایک واقعہ ہے، خیبر کے یہودیوں کی مسلمانوں سے کوئی دشمنی نہیں تھی، کوئی جنگ نہیں تھی، مگر پھر بھی محمد نے اپنے جہادیوں کو حکم دیا کہ ان پر ٹوٹ پڑے۔ حتیٰ کہ محمد کا کزن اور داماد علی بھی اس سے پریشان ہو گیا کہ وہ کس بنیاد پر خیبر کے یہودیوں پر یہ حملہ کرنے جا رہا ہے، کیونکہ یہودی تو امن سے مدینہ میں رہتے تھے۔ صحیح مسلم کتاب الفضائل میں لکھا ہے، محمد نے علی سے کہا، آگے بڑھو حتیٰ کہ اللہ تمہیں فتح عطا کرے، یعنی وکٹری دے۔ علی چلے مگر تھوڑا آگے جا کر رک گئے، پھر اونچی آواز میں پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ میں کس بات سے ان سے لڑوں گا؟ اس پر محمد نے کہا، ان سے لڑو حتیٰ کہ وہ شہادت دیں، یعنی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ یاد رکھیے، یہ مذہب تو ڈھکوسلا تھا اور پیغمبر اسلام کا اصل ہدف جو ہے وہ صرف مال کمانا تھا۔ صحیح بخاری کتاب الجہاد میں لکھا ہے، صعب بن جسامہ فرماتے ہیں کہ محمد کا ابو یاودان کے مقام پر میرے پاس سے گزر ہوا تو آپ نے ان مشرکوں کے بچوں اور عورتوں کے بارے میں پوچھا جو رات کو اپنے گھروں میں سوئے ہوئے تھے اور وہ قتل کر دیے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تو یہ بھی تو ان میں سے ہی ہیں، یعنی یہ کافر ہیں۔ مطلب ان کو قتل کرنا سوئے ہوئے بچوں اور عورتوں کو محمد کو برا نہیں لگا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ چراگاہیں جو ہیں وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی ملکیت ہے، یعنی جہاں مال اور دولت نظر آتا تھا وہاں اسلام کی دعوت دینے اور اسلام قبول کرنے کی مہلت کا بھی انتظار نہیں کیا جاتا تھا۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، ابن عون کہتے ہیں کہ انہوں نے نافع کو لکھا، کیا یہ ضروری ہے کہ کفار پر حملہ کرنے سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دی جائے؟ اس پر نافع نے جواب دیا کہ یہ چیز شروع کے اسلام میں تھی، مگر بعد میں رسول نے بنو مستلق پر بالکل غفلت کی حالت میں حملہ کر دیا، یعنی اسلام کی کوئی دعوت نہیں تھی اور مقصد صرف لوٹ مار تھا، اور ان کے مویشی یعنی جانور پانی پی رہے تھے، ان کے لڑنے والوں کو قتل کر دیا گیا، عورتوں اور بچوں کو قید کر کے باندیاں بنا لیا گیا۔
आपको, मेरे प्यारे दोस्तों, आपको अपने प्यारों की जानों की कसम किसी भी सूरत में इस्लाम के फितने से गाफिल मत रहिए, इसको इग्नोर मत कीजिए, वरना जल्द या देर में दुनिया का हर इंसान इस फितने से नुकसान उठा रहा होगा। इमाम इब्ने हजर फतेल बारी में लिखते हैं, जब मुसलमानों ने अहले फारस यानी ईरानियों को शिकस्त दे दी तो सैयदना उमर ने सहाबा से कहा कि मशवरे के लिए इकट्ठे हो जाओ। फिर फरमाया कि बात यह है कि मजूस ना तो अहले किताब हैं कि हम उन पर जजिया आयद करें, और ना ही बुत परस्त हैं कि हम उन पर उनके कत्ल के अहकाम जारी कर दें। सैयदना अली ने कहा कि उनका शुमार अहले किताब में ही होता है, इसलिए मजूस कत्ल होने से बच गए क्योंकि उनका शुमार अहले किताब में हुआ, वरना वो भी कत्ल कर दिए जाते। सऊदी मुफ्ती आजमुल बानी ने सनन इब्ने दाऊद की एक रवायत नकल की है जिसका तर्जमा कुछ यूं है कि सैयदना उमर मजूस से जजिया नहीं लेना चाहते थे बल्कि उन्हें कत्ल करना चाहते थे, यहां तक कि अब्दुर्रहमान बिन औफ ने उन्हें बताया कि रसूलुल्लाह ने हिजर के मजूसियों से जजिया वसूल किया था। इमाम इब्ने हजर सहाफी हुज़ैफा से एक रवायत नकल करते हैं कि अगर मेरे साथियों ने मजूस से जजिया लेने का फैसला ना किया होता तो मैं उनसे जजिया ना लेता बल्कि कत्ल कर डालता। दोस्तों, इस इस्लाम को लोग बहुत लाइट लेते हैं, लेकिन उन्हें इस खतरे का अंदाजा नहीं कि इस्लाम अपने अंदर कितने बड़े फितने को लिए बैठा है और ये किसी भी आतिश विशां के तौर पर फट सकता है। मुसलमानों की आने वाली नस्लों को इस खतरनाक आइडियोलॉजी से बचाना दुनिया को बचाना है। अपने इर्द गिर्द दोस्तों, प्यारों और ख़ास तौर पर मुसलमान दोस्तों से इस्लाम की खतरनाक टीचिंग्स पर बात करते रहा करें। और मेरा आखिरी मैसेज, इस्लाम छोड़े, इंसान बने।